ulo, oh. Grabe. Yan, di ba? Uling lang yan. Uy, ay, ay. Init-init to. Ayan, oh. Click yellow basket na, oh. Tipid na tipid sa uling, oh. Oh. May isa pa tayong uling. Oh, yung kamay, ha. Grabe uso ko. Tapos kape tayo. At least yung uling na yan, standby lang yan, tipid yan. Kasi pang kape-kape yan, at least yung mainit yung tubig. Hindi agad lalamig. Kasi nga may uling. Warmer yan. Di ba cute? Oh. Di ba? Malaki yan. Ilang ml to? Malaki yan. Oh. Amoy sarap. Oh, tama. Amoy sarap. Amoy sarap. Standby lang yan sa kape. Oh. Siguro mga ilang liters to. Yun, marami pa. Marami pa. Ay pang laman, oh. Yun, oh. Marami pa. Sarap. Oh, luwang, oh. Di ba? Luwang, oh. Tulog na isa. Hindi tulog yan. Oh, yung kanin mo, oh. Like it? Oh. So, ano pang inantay nyo? Bili na kayo niyan. Lupit niyan. Oh. Diba?